السلام عليكم. دونك هذه هي لابليكاسيون تاعنا اوتي دو سوبرفيزيون اي تي. هذا لاباج الاولى هي تاع لوغ ان. هنايا تدخل لي زانفورماسيون تاعك. عندك هنايا بوغ لو لوغ ان يعني عنده فورما سبيسيال. فورما سبيسيال هذه هنايا في لو برومي كاركتير تاعك يكون لو رول تاعك، يعني اذا كان يكون ادمينستراتور، اذا كان اي يكون انجينير، واذا كان ام يكون ماناجر. وهنايا لو برومي كاركتير تاع لو نون تاعك ابري لو برينون تاعك. دونك راك نشوفو كيفاش نديرو هذه. هذا هو الماني نتاع الماناجر. هنايا لو نون، هنايا لو لوغين، هنا لو فوتو تاع البروفيل هذا، وهنا لو رول تاعك، يعني تقدر تكون ادمين، تقدر تكون ماناجر. وعندنا هذا المنيو تاعنا. هنا اجوتي بروفيل. هنايا نقدروا نشوفوا الليست تاع لو بروفيل تاعنا، يعني هذه لا ليست تاع لو بروفيل تاعنا. هذه هي ابري نروحو لجيستيون دو ريسورس. هذه جيستيون دو ريسورس. هنا نقدروا نديرو نوفل ريفيرونس، نقدروا نديرو نوفو تيب هاردوير، نقدروا نسوبريميو تيب هاردوير. عندنا جيستيون دو سوفتوير. هذه جيستيون سوفتوير. نقدروا هنايا نزيدو ان سوفتوير. جيستيون دو تيب سوفتوير، نقدروا هنا نزيدو ان تيب دو سوفتوير. ابري عندنا سيبور اكسترن، نقدروا نزيدو ان سيبور اكسترن اي تو. عندنا ajouter un type de tâche et ajouter une famille de types de tâches et associer hardware software à un type de tâche. هنايا نحكمو type de tâche et faire l'association entre le hardware, le type de tâche هذا، le software et le type de tâche هذا. donc نوليو هنايا ajouter profil. هنايا نقدروا دونك هنايا لادمينستراتور هذا يقدر يزيد عن بروفيل في السيستم هذا. البروفيل هذا يقدر يكون انجينير، ويقدر يكون ماناجر، ويقدر يكون ادمينستراتور. بار اكزومبل لو نو عبد النور. هنايا امقان. هنايا كيما قلت لك لو لوغين هذا يكون هنايا لو رول. بار اكزومبل انجينير يكون اي، بار اكزومبل نديرو ماناجر يولي ام، بار اكزومبل ادمينستراتور يولي ا. تسمى اللوغين هذا نعطيوه البروفيل، نعطيوه لصاحب البروفيل هذا باش يدخل به كوم سي ان ميل. يعني هنا في السيستم تاعنا ما يدخلش بلو ميل، يدخل بلو لوغين تاع السيستم تاعنا. بار اكزومبل هنايا نخدمو بروفيل دان انجينيور. في الميل هنايا نديرو نيمبورت كال ميل. بار اكزومبل نيميرو تليفون نديرو نيمبورت كال نيميرو تليفون. مود باس اوسي نديرو اجوتي. هنايا كيما تشوف يقولك يورا الفوتو فيلد از ريكوارد. يعني هنايا كاين input control. يعني بار اكزومبل ما ديرش مود باس ولا ما ديرش حاجه، يقولك ديرها ديريكتومون. نخيرو هنا بار اكزومبل فوتو، بار اكزومبل نخيرو هاد لا فوتو ونزيدو ندخلو لو مود باس، نديرو اجوتي. يقولك vous avez ajouté le profil correctement. نروحو للست دي بروفيل. هذا هو لو بروفيل اللي زدناه. نقدروا موديفيو لو بروفيل هنايا. نقدروا موديفيو لو بروفيل، نقدروا نسيبريميو لو بروفيل. بار اكزومبل نسيبريميوه. سي سا. هذه لا ليست دي بروفيل. نقدروا نزيدو اوتر بروفيل بار اكزومبل ميل رسالة تليفون
Ajoute. Vous avez ajouté Berama correctement, liste de profil. Voilà le profil Osama Berama. Donc, on a les profils maintenant. نروحوا gestion des ressources, gestion hardware. نقدروا نزيدوا référence hardware. نقدروا نزيدوا un type hardware et supprimer un type hardware. هنايا nouvelle référence par exemple. Donc هنايا قلنا نقدروا نزيدوا un constructeur, par exemple le constructeur 1 référence 1. هنايا le type hardware, نخيروا le type hardware. نزيدوا ajouter. Vous avez ajouté constructeur. Le constructeur هذا sous disque normalement disque 5 تيرا. هنايا recherche par type hardware, يعني chaque type hardware عنده la référence تاعو. الديسك هذا عنده لا ريفيرونس هذه انا زدناها. نقدروا نسيبريميو باغ اكزومبل هنا الريفيرونس سيبريميناها. نقدروا نزيدو ان تيب هاردوير باغ اكزومبل سيرفر باغ اكزومبل 50 جيجا بايت. ونجود لو سيرفر هذا كيما راك تشوف هنايا، وعندنا لو سيرفر زاد في تيب هاردوير. باغ اكزومبل نحبو نزيدو الريفيرونس 50 جيجا constructeur référence 50 جيجا. هنايا constructeur 1 جيجا نزيدوها للسيرفر 50 جيجا. هذا هنايا هاي تزادت للسيرفر 50 جيجا. هاد لا ريفيرونس نقدرو نسيبريميو تيب هاردوير. باغ اكزومبل نحبو نسيبريميو هذا، نسيبريميوه. فوالا رانا سيبريميناه، يعني منقدروش نلقاوش هنا. دونك هذه هي لا جيستيون تاع الهاردوير. جيستيون سوفتوير كيف نزيدو ان سوفتوير باغ اكزومبل نزيدو كود بلوكس باغ اكزومبل. لو تيب سوفتوير هنايا نخيرو ان تيب سوفتوير، نخيرو لو سيرفر. دونك هنا قلنا نكتبو النوم تاع السوفتوير تاعنا كود بلوكس. نخيرو التيب سوفتوير لو سيرفر، نزيدو اجوتي ان سوفتوير. هنايا هذا هو لو سوفتوير راه تزاد هنايا. نقدرو نموديفيوه لو سيرفر ولا التيب ولا لو نوم باغ اكزومبل دو موديفي. فوالا لو نوم موديفا. هنا عندنا جيستيون دي تيب دو سوفتوير. نقدرو نزيدو ان تيب سوفتوير باغ اكزومبل نزيدو تيب دو سوفتوير باغ اكزومبل مولتي بعدين اجوتي ان تيب سوفتوير. فوالا زدنا لو تيب سوفتوير. نقدرو نموديفيوه نبدلو لو نون تاعو. نقدرو نسيبريميو ان تيب سوفتوير. فوالا سيبريمينا هذا. فوالا نقدرو نسيبريميوه. هنايا سيبور اكسترن. هنا سيبور اكسترن نقدرو نزيدو دي سيبور. نون سيبور باغ اكزومبل مقران عبد النور. نون كونتاكت باغ اكزومبل امين. numéro mobile par exemple numéro quelconque. هنايا email quelconque. هنايا adresse. on va ajouter هاد لو كونتاكت هذا كيما راك تشوف هنايا. وتزاد لو كونتاكت تاعنا ميل ادريس تليفون. نقدرو نسيبريميو هاد الكونتاكت. فوالا سيبريمينا لو كونتاكت هذا. دركا جيستيون دي تاش. نقدرو نزيدو ان تيب دو تاش. نقدرو نزيدو فامي تيب دو تاش. نقدرو ناسوسيو شاك تيب تاش ناسوسيو الهاردوير و السوفتوير نتاعو. هنا نقدرو نزيدو تيب دو تاش باغ اكزومبل تيب 3. ناجوت هاد التيب دو تاش. نقدرو نموديفيو هنايا. نقدرو نسيبريميو ajouter famille type tâche par exemple famille 1. فوالا هنايا aussi نقدرو نموديفيوها. نقدرو نديرو كلش. هنايا اسوسي اشاك تيب تاش. نقدرو ناسوسيو لي ليست دو نوم دو سوفتوير لي ليست دي تيب دو هاردوير لهاد تيب دو تاش. هنايا كي نخيرو هنا تيب تاش نقدرو نموديفيوها. هنايا نموديفيوها باغ اكزومبل سي نرجعها 11 باغ اكزومبل. نرجعو تيب 3. نزيدو
نزيدو تيب هاردوير باغ اكزومبل ديسك 5 تيرابايت نزيدوه لهاد التيب طاش. فوالا هنايا نجيو تيب 3. فوالا نزدنالو ديسك 5 تيرا. هنايا نقدرو نزيدو باغ اكزومبل مولتي ثريدين 2 هادي نزيدوها لهاد التيب هذا. نجيو لو تيب نلقاو بلي رانا فريمون زدنا لو سوفتوير هذا. دونك هذا هو الادمين، هذا واش يقدر يدير. دركا نروحو للماناجر. ماناجر نحلو كونت تاع الماناجر باغ اكزومبل هذا نهزو لو لوغين تاعنا نديكونيكتيو. ابري نجيو هنايا لو مود باس. فوالا لو مود باس. هنا لو ماناجر يقدر يدير ان بروجي. فوالا الفوتو هنايا لو رول هنايا لو نون. لو ماناجر هذا يقدر يزيد ان بروجي، يقدر يمانيبيلي لي بروجي هادو، يقدر يمانيبيلي لي ليست دي انسيدون. عنده ثاني سيبور اكسترن، وعنده ليست دي هاردوير ليست دي سوفتوير يعني كيما اللي عند الادمين. اون بليس عنده هيستوريك تاع الهاردوير و هيستوريك تاع السوفتوير. يعني اشاك فوا ان انجينيور يخدم اون طاش بهاردوير ولا سوفتوير يعطيه لا مان يشوف الهيستوريك هذا. دونك هذه هي. دونك نبداو بلا بريمير فونكسيوناليتي اللي يقدر يديرها الماناجر. لا بريمير فونكسيوناليتي هي انه يزيد ان بروجي. لو بروجي هذا il porte un nom. par exemple projet fin étude. le date de lancement et date fin de projet seront sélectionnés هنايا. par exemple نديرو une date quelconque par exemple comme ça 31 et on clique sur ajouter. Vous avez ajouté projet fin d'étude correctement. دونك هنايا قلنا بلي عندنا لي ليست دي بروجي اون كور. هادو هما لي بروجي اون كور تاع الماناجر هذا. عندنا لو بروجي 3 لو بروجي 2 لو بروجي فان ديتيد. نقدروا نسيبريميو لو بروجي ونقدروا نافيشيوه. باغ اكزومبل لو كان نحبوا نافيشيو لو بروجي 3 اون كليك سور افيشي يخرجوا لنا لي زيتاب تاع لو بروجي 3. يعني هادو هما لي زيتاب تاع لو بروجي 3. les étapes de nom, date début, date échéance, priorité et livre. Donc هذوما les étapes نقدروا نسيبريميهم نقدروا نافيشيو les étapes puisque chaque projet فيه plusieurs étapes et chaque étape فيها plusieurs tâches. donc on affiche l'étape هذه. donc في البروجي 3 l'étape 2 عندنا les tâches suivantes. هذوما les tâches suivantes tâches 11 et 12 pour l'ingénieur Oussama et pour l'ingénieur Amqran. Le type de tâche هذا هو l'état تاع la tâche, durée تاع la tâche, date début, date fin et tout. يعني هذا هما les étapes. par exemple je peux supprimer cette étape. Voilà, j'ai supprimé l'étape tâche, désolé, la tâche 12. On fait un retour. Voilà les étapes. Par exemple, je peux supprimer cette étape-là. Supprimer. Voilà, l'étape 3 a été supprimée avec succès. Je peux ajouter aussi une étape ici, par exemple l'étape numéro 5. Je peux sélectionner la date de début, la date de fin et la priorité faible, moyenne, urgente, critique. Je peux cocher livrer ou pas. Par exemple, j'ai choisi livrer. On clique sur ajouter. Voilà l'étape 5. Voilà, l'étape 5 a été ajoutée correctement. On peut afficher l'étape 5. L'étape 5 est vide. Je peux ajouter une tâche dans cette étape. Par exemple, date d'affectation, c'est celle-là. Date début, date fin. Et la durée, par exemple, ça dure 1 heure. L'état, c'est suspendu, par exemple. Type tâche, c'est type 3. L'ingénieur, c'est Amqran. On va ajouter cette tâche et voilà, la tâche a été ajoutée correctement. Donc c'est ça. Donc, par exemple, on a le projet numéro 2. Le projet numéro 2 n'a pas des étapes. Donc je peux supprimer le projet numéro 2 et voilà, j'ai supprimé le projet numéro 2. Pour la gestion des incidents,
Voilà, j'ai les listes, liste des incidents. J'ai une description pour chaque incident. Voilà, pour chaque incident, j'ai une description software, hardware et l'état de cet incident et la sévérité. Donc la description, par exemple, incident numéro 1, le software, on va choisir le software ici, le hardware, l'état et la sévérité et on va signaler l'incident. Voilà l'incident 1D, l'incident 1 est bien ajouté. Donc on peut rechercher dans les incidents par non résolus, diagnostiquer, résolus, les incidents résolus, les incidents avec source identifiée, par exemple comme le software identifié ou le hardware identifié, avec des sources non identifiées. يعني source non identifiée نجي هنايا hardware نقول له non selected, هنايا software non selected, par exemple incident non identifié ونقول له signaler cet incident هذه نلقاها في les sources non identifiées يعني le software non identifié, le hardware non identifié. Je peux modifier l'incident هذه, je peux modifier le software تاعها par exemple dans OpenMP et je clique sur modifier نروح source identifiée نلقى باللي l'incident هذه non identifié ou là dans source identifiée ماشي source non identifiée. Donc هذه هي عندنا le support externe. Le support externe c'est la même chose que l'admin يعني يقدر يزيد هنايا des support externe. عندنا les listes des hardware et listes des software et listes des boutiques c'est la même chose que l'admin. plusieurs يعني الحاجة الزايدة هي liste des boutiques. هنا نقدروا نحطوا un nom تاع البوتيك, نقدروا نحطوا لادريس تاع البوتيك باغ اكزومبل غي 1 2 3. هنا لادريس اي بي تاع البوتيك باغ اكزومبل 111 سي اون ادريس اي بي. اون اجوت هاد البوتيك هذه كيما راك تشوف هنا عندنا عبد النور لادريس دو بوتيك لي باسرال. جو بو موديفي سيت بوتيك باغ اكزومبل فوالا موديفي سيت بوتيك 12 par exemple. Voilà, modifier ça. Je peux supprimer les boutiques. Voilà. Donc هذه هي gestion des boutiques. عندنا هنا historic hardware و historic software. واش معناها historic hardware يعني pour chaque type hardware نشوف les tâches اللي خدموا بال type هذا. يعني par exemple pour le disque externe 12 جيجابايت هادو هما لي طاش وهادو هما لي زانجينيور اللي خدموا بهذا لو ديسك هذا. par exemple pour le modem هادو هما لي طاش اللي خدموا بهذا لو ديسك par exemple pour le serveur et ainsi de suite. pour le historic software عندنا par exemple c'est la même chose pour chaque type software. Pour chaque type software نشوف les tâches اللي خدموا بهذا le type software. يعني أسامة يا مقران dans les tâches 11 les tâches 14 خدموا بهذا le type software هذا. يعني هذه هي la gestion تاع le manager. دركا نروحو نشوفو l'ingénieur par exemple ندخلو للادمين نكريو un compte ingénieur. Par exemple, on va ajouter un profil ingénieur. Par exemple, c'est Oussama, le prénom Bérarma. Le rôle c'est ingénieur. كما راك تشوف هنايا le login تكريا وحده. Le mail Oussama gmail.com. Le mot de passe quelconque. Et numéro de téléphone quelconque. On choisit un fichier. Par exemple, ce fichier là. Voilà, يقول لك login count has already been taken. يعني ما نقدرش نخدم باللوجين هذاك بيسك ديجا واحد عنده اللوجين هذا. دونك نقدروا نديرو فوالا مود باس نديروه. الايميل نديرو هنا نديرو لا فوتو هذه
فوالا أنا زدنا برارمون أسامة افيك سو لوغين. دركا نخرجو. فوالا دونك هذه هي الانترفاس تاع الانجينيور. عندنا هنايا عنده جيستيون دي طاش، يعني اشاك فوا لو ماناجر يافيكتيه في اون طاش تخرج له هنايا. باغ اكزومبل الانجينيور هذا يبان دون طاش 13 دون طاش 10 دون طاش 8، يعني هذه هما لي ليست دي طاش اللي راح يخدم فيهم الانجينيور. عنده نوتيفيكاسيون اوسي، تما اشاك فوا يافيكتيه لو ماناجر دون زين طاش يجيه اون نوتيفيكاسيون. اون فا اسيي باغ اكزومبل لو ماناجر هذا راح يافيكتي لانجينيور تاعنا دون زين طاش. باغ اكزومبل عندنا هنايا بروجي ان كور دون لو بروجي فان d'étude. باغ اكزومبل دون ليتاب 1 on va ajouter une tâche. باغ اكزومبل هذه هي لا طاش تاعنا، la durée تاعها 12 heures. باغ اكزومبل اكتيف تيب طاش تيب 3. باغ اكزومبل هاد الانجينيور مقران عبد النور نافيكتيوه في اون طاش باغ اكزومبل هذا اللي كريناها دركا. لو كان نروحو للماناجر تاع نروحو للانجينيور تاعنا، نروحو لو كونت تاع الانجينيور تاعنا. فوالا كيما راكم تشوفو ليست دو نوتيفيكاسيون، تما جاتو اون نوتيفيكاسيون جديده، يعني نوتيفيكاسيون تاع اون طاش. يقول له لو ماناجر عبدو اموك فوزافي افيكتي اون طاش دون لو بروجي فان d'étude. تسمى هنايا تجي نوتيفيكاسيون. باغ اكزومبل نقدرو نزيدو نتستيو. فوالا نزيدو نتستيو بروجي اونكور. نروحو هنا افيشي، نزيدو باغ اكزومبل اون طاش جديدة. هادي هي لا طاش. فوالا باغ اكزومبل ديري 12 heures. باغ اكزومبل فان افيك سكسي مقران عبد النور. فوالا زدنا هاد الطاش هادي في البروجي 3. دونك نروحو لعبدو، نروحو لمقران عبد النور. فوالا لا دوزيام نوتيفيكاسيون، لو ماناجر عبدو مقران vous avez affecté une tâche dans le projet 3. Voilà. Allez. Donc on peut supprimer ces notifications là. Voilà. Donc عندنا histoire hardware histoire software. كما قلنا chaque fois يوتيليزي هذا الانجينيور هذا يوتيليزي ان سوفتوير ولا هاردوير دون لي طاش اللي مدهم له لو ماناجر. دونك يتسجل هنايا كما يتسجل عند الماناجر وكما يتسجل عند الادمين ان هنا طاش اونكور، يعني هذو هما لي طاش اونكور اللي راهو يخدم فيهم هذا الماناجر الانجينيور هذا بار. هذه دونك هذا هو لو بروجي. عندنا الانجينيور، عندنا لو ماناجر، عندنا لادمين. شاكان عنده هنايا دي فونكسيوناليتي واش يقدر يدير. فوالا اتوت.